MSY are in full execution. Agartala Municipal Corporation has recently been awarded Best Performing Municipal Corporation is PMUI Urban Award 2021. And on a special mention during the Church Service Second 2022. Within this year, GS-based property tax system will be implemented in the AMC area. Madam, under your valued guidance, I can only spell out in Bengali. Egi cholo mantro mote pichiye pora noy. Jai Hind. Now I proceed to read citation prepared by the honor of the Honorable President of India. Citation in the honor of the Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable President of India. Respected Madam, it is matter of profound honor of the people of the Tripura to welcome Srimati Draupadi Murmu ji, the Honorable President of India, to our state, Tripura and Agartala is particular. The fact that she has chosen to kindly visit our state, Agartala, has warmed the hearts of the entire coalition. Srimati Draupadi Murmu, the 15th President of India, it is rare personification of inspiration, provision, confidence, dedication, and empowerment. Born in a Chautali tribal family in Apura Veda village in Odisha, her life profile set an example for the next generation to emulate the terms and standing against testing circumstances, wide variety of role play and dedicated service of the people, especially the downtrodden and marginalized section. Srimati Murmu started her public life in 2000 when she was elected from the Rangapur constituency as a member of the Legislative Assembly of Odisha. Afterwards, she has continued her service to the nation and in the capacity of the Minister of State, Independent Charges, Commerce and Transport, Fisheries and Animal Resource Development. In the government of Odisha, she was also appointed as a member of the various committees. For the service as a legislator, she was awarded the Pandit Nilkant Das Best Legislator Award in 2007 by the Odisha Legislative Assembly. Having served as a governor of the Jharkhand, Srimati Murmu ji has also set the record of being the first tribal woman governor of the tribal majority state. She has worked selflessly for the empowerment and educational development of tribal people and introduced innovative system of examination and recruitment processes of the state university. And her dedicated service and contribution of the Indian democracy unlimitedly elevated her to the highest constitutional position of Indian Union. Madam, Tripura is one of the smallest states of the northeastern region and home to 19 tribes. They have their own distinct, colorful culture, and when combined the Bengali culture, the state has been blessed with a rich composite culture heritage. Peace and harmony are an integral part of the rich heritage of Tripura. The state and public has always been inspired by the lives of Mahatma Gandhi, Maharaj Vikram Kishore Manikya, Bahadur Gurudev Rabindranath Tagore, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, and Netaji Subhash Chandra Bose, among others, who have selflessly devoted their lives to the service of their motherland. Madam, your genuine concern that the fruits of development should reach the last person in the society find reflection in the state government's steadfast pursuit of the philosophy of Antyodaya, while
undertaking development activities for the people. We believe that your visit would leave an indelible imprint on the mind of people of the state of would be constant source of inspiration. We express our heartfelt regard and gratitude to your kind visit to our state. Thank you, Jai Hind. Belai kena hambai, opandawo lamsuk mongkok, narik barang kerang macam Deepak Majumdar sir, Mayor sir. Now it's time to express our gratitude and respect towards Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ma'am. May I request Honorable Mayor sir to welcome Honorable President of India ma'am with traditional risha. Kecak palini rishabai, tabu, camat rishabai, thai macak fai baram ganang kotor ganang kuklo tabu, dam soksak dongo. Now may I request Honorable Mayor sir to welcome and receive Honorable Chief Minister of the State, Professor Dr. Manik Shah sir. Thank you, sir. We are having Honorable Deputy CM, Sri Jishnu Devarman sir on the dais. May I request Honorable Mayor sir to receive and welcome Jishnu Devarman sir. We have Honorable Minister for Urban Development Department, Government of Tripura, Sri Manoj Kanti Dev sir. May I request Mayor sir to welcome Minister sir as well. Now, we will be presenting a token of our love and gratitude towards Honorable President of India. We will be presenting a very special bamboo replica of a very famous temple of 14th deity at Khairpur. It will be presented by Honorable CM sir. Wa te rai bai snapsak. Cibri matai nok ni mangkaya tabu tingini pandani narwai okra kotor kukno yafar sakitomo yafar ka ciri hastini baram ganang montri bokro. We have another special attraction. May I request Honorable Deputy CM sir to hand over this beautiful bamboo made replica of Mata Tripura Sundari temple. Established in the year 1501 by Maharaja Dhanamanika, one of the 51 peaches, the famous religious place. Tabuk ni bechebu, wa te rai ni mani tabuk ya farnai kami ham krebedik ni montri boram ganang mucang Manoj Kanti Dev sir tiri ni o pandani boram kotor ganang zigno tabuk o mukumu ya farnai. This is a very special bamboo handicrafts being prepared by the artisans of the state. I hope it will find some place in the Rashtrapati Bhavan as well. Now, I request Honorable Mayor sir to hand over this very special shawl, specially made for Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ma'am. Ma'am, this shawl is for you, and there is a sari made from Tripura silk. This is very own Tripura silk, having the hallmark. And this is the citation. On behalf of Agartala Municipal Corporation, we are proud and honored to hand over this citation to Honorable President of India. Chini hasti Tripura silk te shari te risha apni yaglo seja riksa bai mukumumari asik charate ya fatlaika. Now may I request Honorable Deputy Chief Minister of the State, Sri Jishnu Devarman sir. Sir, may I request you for your valuable speech. Chini hasti ri montri okra yaksu boram ganang mucang Jishnu Devarman sarno koinai kokla mo kitinga libagi. मंच में विराजमान भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पे उपस्थित हमारे राज्य त्रिपुरा के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय, मंच पे उपस्थित है हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री श्री मनोज कांति देव महोदय, उपस्थित है त्रिपुरा म्युनिसिपल काउंसिल के मेयर श्री दीपक मजुमदार महोदय, सामने बैठे हैं मंत्रीगण, एमएलए, जनप्रतिनिधि, काउंसलर्स, भाइयों बहनों, नमस्कार, जतन करूंगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे बीच है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। त्रिपुरा के ऐतिहासिक जो स्टेट है उसमें उन्होंने पदार्पण किया है। त्रिपुरा छोटा सा स्टेट था, छोटा सा स्टेट है, लेकिन इतिहास गौरवशाली है और बहुत लंबा इतिहास है इस राज्य का। इस राज्य में हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 7 दफे आए हैं। इस राज्य के इतिहास से अनुप्राणित होकर उन्होंने बहुत कविताएं और पुस्तकों लिखा है। मेयर साहब बोल रहे थे ये म्यूनिसिपैलिटी 150 साल से भी पुराना है, एवं धीरे धीरे ये म्यूनिसिपैलिटी बड़ा होते गया। एवं ये सरकार आने के बाद बहुत सारे काम हमने किया है नगर उन्नयन के लिए, जैसे हर नागरिक का जीवन सुंदर हो, सुरक्षित हो, एवं जो हमारे बीच है आज महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। उनका जीवन ही हमारे हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। ये पहली बार भारतवर्ष के इतिहास में एक महिला जनजाति सबसे ऊंचा कॉन्स्टिट्यूशनल पद में, और हम जो जनजाति समाज के हैं विशेष करके हम बहुत गर्वित हैं कि हमारे जनजाति से आज भारतवर्ष के राष्ट्रपति चुना गया है। मुर्मू जी का जीवन हमको सबको पता है, एक संघर्ष का जीवन था, एक कर्मक योगी का जीवन था, एवं उन्होंने हर समय ये कोशिश किया कि जैसे सबसे पिछले वर्ग में जो है उनके साथ पहुंचना। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री सारा विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष जो सोचता है वो करता है। सबसे पीछे वर्ग का आदमी का पास जाना, उनका सेवा करना, यही सरकार का पहला काम होता है। और हमारे प्रधानमंत्री सारा विश्व को दिखा है कोविड टाइम में कि भारतवर्ष जो सोचता है वो करता है। हमारे ऋग्वेद में लिखा था लघु चेतसाम, जिसका मन छोटा है वो गिनता है कौन अपना है कौन पराया है। उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मन उदार है, जैसे भारतवर्ष का मन उदार है, वो सोचता है सारा पृथ्वी हमारा ही है। इसलिए कोविड के समय
100 से भी ज्यादा देश को भारत ने वैक्सीन दिलाया। इस सोच से हम भारतवासी गर्वित है और मुर्मू जी का नेतृत्व में इसी दिशा में हम चलेंगे। अंत्योदय के दिशा में, हाउ टू रीच द लास्ट पर्सन इन द लाइन। द लास्ट इज द फर्स्ट। जो लास्ट है वही फर्स्ट है हमारे लिए। और मुर्मू जी का जीवन में जो उन्होंने काम किया है, मंत्री के नाते, गवर्नर के नाते, सोशल सर्विस के नाते, इसके प्रमाण पत्र है। वो जो लास्ट है वही फर्स्ट है सेवा के मार्ग। तो आज हम इस सिविक इलेक्शन में उनको हार्दिक हम स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक शहर में। आज केंद्रीय मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक बोल रही थी भाषण में। उन्होंने जब कैंपेन शुरू किया, त्रिपुरा से शुरू किया, तो आज जब नॉर्थ ईस्ट विजिट कर रहा है, त्रिपुरा से शुरू हुआ। उन्होंने भी उनका भाषण में, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी भाषण में बताया कि उत्तर पूर्व के मेरे विशेष अनुराग है। उनके भाषण में उन्होंने बार बार बोला, उत्तर पूर्व के लिए मेरा विशेष अनुराग है। और हम उनको प्रणाम करते हैं और उनको स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक स्टेट पे। और आवेदन भी रखते हैं फिर वो आए हमारे पास, हमको मार्गदर्शन दे, जैसे कि हम भी चल सकते अंत्योदय के रास्ते में। जैसे हमारा सोच भी अंत्योदय की तरह ही हो। इतना ही बोल के मैं आप लोग से विदाई लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की। Thank you very much, sir, for your valuable words. Now may I request Professor Dr. Manik Shah, sir, he is the Honorable Chief Minister of Tripura. May I request Honorable Chief Minister, sir, for his valuable speech. Tabuk ni wejebo, jeng hai na hai koklam khana lainai, jini hasteni মন্ত্রী অগ্রণী খুবদি। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হাম্বাই। আজকে এই আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজি, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়, উপস্থিত আরবান ডেভেলপমেন্টের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়, উপস্থিত আছেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ, সমস্ত কর্পোরেটরগণ, সমস্ত স্তরের অফিসারগণ, সুধী নাগরিকবৃন্দ, সজ্জন মণ্ডলী, মায়েরা ও বোনেরা। মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া, আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে সকালবেলা থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত আপনি যেভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে এসে বিভিন্ন যেসব অনুষ্ঠানে সেখানে গিয়ে আমাদের মান বাড়িয়েছেন এবং তার জন্য অবশ্যই আপনাকে আমরা ধন্যবাদ দেব। আপনার অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যে নাজন্য স্মৃতি বিজড়িত এই শহরে আমরা সত্যিকারের অর্থে আপনাকে আজকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। এই শহরে বহু কৃতি ও গুণী ব্যক্তিরা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা যখন এর আগের যে প্রোগ্রাম রবীন্দ্র ভবনে করছিলাম,
আমি আপনার গোচরে এনেছি যে রবীন্দ্র ভবনের যে জায়গাটা, সেখানে শচীন কর্তা অর্থাৎ এস ডি বর্মনের ওনার বাড়ি ছিল সেটা। উনি, আপনি এটা জেনে খুবই খুশি হয়েছেন শুনে। তো এই ধরনের ব্যক্তি আমাদের এই আগরতলা শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার সামনে এখানে উপস্থিত আছেন দীপা কর্মকার, আপনি জানেন হয়তোবা দীপা কর্মকার অলিম্পিয়াড, সেই আগরতলা শহরেরই অলিম্পিয়াড। তো এরকম বহু লোক ত্রিপুরার থেকে কৃতি এবং গুণী ব্যক্তিরা এখান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং শুধু ত্রিপুরার না বা আগরতলার না, সারা ভারতবর্ষের নাম করেছে বিদেশে গিয়েও। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি যে আপনার এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আপনি প্রথমেই নর্থ ইস্ট রিজিয়নের মধ্যে আপনি প্রথমেই ঠিক করেছেন যে নর্থ ইস্টে যাব, এবং সেটা সেই ত্রিপুরাকে আপনি বেছে নিয়েছেন। এর জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ আমি দেব। আপনার হাত ধরে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস আজকে হয়েছে, যা রাজ্যের ইতিহাসে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমাদের সত্যি আনন্দের দিন। আপনার সান্নিধ্য এই শহর এবং রাজ্যের জনগণ পেয়েছে। আপনার বিষয়ে কি বলবো, আমার পূর্ববর্তী বক্তা উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কঠোর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং অদম্য মানসিকতা নিয়ে আপনি দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন, যা দেশের জনগণের সাথে এই রাজ্যের জনগণকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনার কর্মজীবন, ব্যক্তিত্ব এবং দেশপ্রেমিক যে মানসিকতা, সেটা নবপ্রজন্মের কাছে একটা নতুন বার্তা নিয়ে আসবে, সেটা আমি আশা করি। নারী শক্তির ক্ষমতায়নে আপনি আমাদের কাছে এক অন্যতম দৃষ্টান্ত বটে। আমরা আশা করি বিশাল এই দেশের কর্ণধার হিসাবে আপনার বলিষ্ঠ চিন্তা, চেতনা, ভাবনা ও মানসিকতা, সর্বোপরি বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য দেশের আপামর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং আমাদেরকেও করবে। ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে আজ সকালে আপনার করকমল স্পর্শে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির শুভ উদ্বোধন হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন আপনি করেছেন। আপনারা সকলে জেনে আরো খুশি হবেন যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজি আজ দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক মহতী যে অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, সেখানে নবনির্মিত যে এমএলএ হোস্টেল, তারও শুভ উদ্বোধন ওনার হাত ধরে হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু নির্মাণ প্রকল্পের ভার্চুয়াল শিলান্যাস হয়েছে আপনাদের সামনে। আপনারা হয়তো বাই দিস টাইম জেনেই গেছেন, তবু আমি বলছি, এখানে মম্পই থেকে দামছড়া পর্যন্ত যে রাস্তার উন্নতিকরণ, সেটা শিলান্যাস ওনার হাত ধরে হয়েছে। যতনবাড়ি থেকে মন্দিরঘাট পর্যন্ত রাস্তাটির উন্নতিকরণের শিলান্যাস হয়েছে। পুষ্পবন্ত প্যালেসে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম ও কালচারাল সেন্টারের শিলান্যাস হয়েছে। গোর্খাবস্তিতে বহুতল অফিস বিল্ডিং নির্মাণের শিলান্যাস হয়েছে। আমরা জানি আগরতলা বা ত্রিপুরা অনেক জায়গায় যে অফিসগুলো যত্রতত্র, তো আমরা ত্রিপুরা সরকার চাইছে একটা বিল্ডিং এর মধ্যে সেখানে সব অফিসগুলো যেন চলে আসে। তো সেটা আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতিজির হাত ধরে আজকে উদ্বোধন হলো, শিলান্যাস হয়েছে। 6টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সূচনা আজকে হয়েছে। শুধু তাই নয়, 100 আসন বিশিষ্ট ছাত্র এবং ছাত্রীদের 9টি হোস্টেল নির্মাণেরও শিলান্যাস হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আগরতলায় হবে, সেটারও আজকে শিলান্যাস হয়েছে। এছাড়াও আমরা সবাই এখানে যারা আজকে উপস্থিত আছেন, সবার অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি, এবং শুনে খুবই খুশি হবেন, আমিও তো খুশি নিশ্চয়ই, সবাই খুশি হবেন, যে আগামীকাল সকাল 8:45 থেকে 9টার মধ্যে আগরতলা রেল স্টেশনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া
2টি ট্রেনের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করবেন। এবং অনেক দিন ধরে আমি ইউনিয়ন রেল মিনিস্টারের কাছেও গিয়েছি, সেখানেও কয়েকবার আমরা সেই দাবি রেখেছিলাম। ট্রেন দুটি হলো গুয়াহাটি কলকাতা ট্রেনটির আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, সেটা আসবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আগরতলা জিরিবাম আগরতলা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি মণিপুরের খংসাং পর্যন্ত সম্প্রসারণ হয়েছে, প্রায় 50 কিলোমিটার আরো বেড়ে গেছে সেখানে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া, আপনি জেনে খুশি হবেন যে উপজাতিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে আমি সবকটা বলবো না, কিছু উল্লেখযোগ্য আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের যে উপজাতি দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে আমরা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর নাম দিয়েছি। আপনি যখন এর আগেও এসছেন, এবারও এসছেন, আমি এবারও যখন নর্থ ইস্ট আমাদের এনইসির বৈঠকে আমি গেছি, উই ডিড রেসপেক্ট টু আদার স্টেটস, আমি বলতে বাধ্য হয়েছি আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টারের সামনে যে আওয়ার যে বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এয়ারপোর্ট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট ওয়ান ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজন। শুধু তাই না, এখন অনেক জায়গা, অনেক বড় বড় শহরের তুলনায় আমাদের এত সুন্দর এটা। তো সেই যে এয়ারপোর্ট, সেটার নাম আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আমরা করেছি। তো অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল, আগের অনেকেই বলতো, খালি মুখেই বলতো, কিন্তু আমরা সেটা করে দেখিয়েছি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে আমাদের আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে আমরা বলেছি। তো উনার জন্মদিনকে আমরা 19শে আগস্ট আমরা ছুটি ঘোষণা করেছি সরকার, উনার জন্মদিনকে স্মরণ রাখার জন্য। TTAADCর নামকরণ, যেটা আমাদের আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে যে এডিসি যেটা আছে আমাদের, সেটাকে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য আমরা রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত করে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা পাঠিয়েছি। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত 12টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে আমরা ডিক্লেয়ার করেছি এবং সেইভাবে তাদের ডেভেলপমেন্ট যেন বেশি করে হয় এবং বেশিরভাগ জায়গায় আমাদের নর্থের দিকে এগুলো অবস্থিত। তো সেইভাবে কাজ চলছে এখানে। আমরা এর মধ্যে একটা প্রতি ঘরে সুশাসন একটা অভিযান আমরা শুরু করেছি, যে আমাদের বিভিন্ন 28টার মতো এরকম অনেক আমাদের বিন্দু আছে, সেইগুলো নিয়ে আমরা কি কাজ করলাম। অনেক জায়গার মধ্যে আমরা ন্যাশনাল লেভেলে প্রায় 100% আমরা সেই কাজগুলো করেছি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় 96% করেছি, 97 বা। তো 100% যাতে স্যাচুরেশন আসে তার জন্য প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা 3 মাসের জন্য আমরা করেছি, নভেম্বর অবধি। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 17ই সেপ্টেম্বর জন্মদিন উপলক্ষে সেটা আমরা স্টার্ট করেছি, সেটা নভেম্বর অবধি চলবে এবং খুব ভালো করে সেটা চলছে। আমাদের বিভিন্ন মিনিস্টাররা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা সেখানে যাচ্ছে, সেটাকে সত্যিকারের অর্থেই যেন একদম মানে জিপি লেভেলে, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলে, ভিসি লেভেলে সেখানে যাচ্ছে সব। তো মানুষের গোড় দোড়ায়, আমাদের দিল্লি সরকার যেমন গোড় দোড়াই আমাদের নর্থ ইস্টে এসছে, ত্রিপুরাতে এসছে, আমরাও একদম গোড় দোড়ায় মানুষের কাছে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। তো সেইভাবে আমাদের কাজ চলছে। আপনি জানেন ব্রু শরণার্থীদের প্রায় 23 ইয়ার্স ধরে এই সমস্যা চলছে। ব্রু শরণার্থী যারা মিজোরাম থেকে এসেছিল, সেটাকে 16ই জানুয়ারি 2020-তে আমাদের ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং মিজোরাম সরকার মিলে আমরা যে মৌ হয়েছে, তো তাদের সেটেলমেন্ট করার জন্য সেটাও আমরা করেছি। প্রায় 600 কোটি টাকা এই সেটেলমেন্টের জন্য ভারত সরকার আমাদের দিয়েছে এবং বলা যায় প্রায় এবার রিসেন্ট আমরা একটা স্পেশাল ড্রাইভ দিয়েছি ওদের সেটেলমেন্ট যেন হয়। 12টা জায়গায় আমাদের সেটেলমেন্টের জায়গা আমরা চিহ্নিত করেছি, এর মধ্যে প্রায় কমপ্লিটের পথে। এটা কিছু কিছু জায়গায় ওদেরকে ওয়ের অ্যাবাউট সম্পর্কে এখন আমাদের ডাউট আছে, তো সেই বিষয়গুলো আমরা দেখছি। এখানে আমরা ক্যাম্প করে সেই এটা যেন 100% হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। রাজ্যের জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের আমরা 2000 টাকা করে সাম্মানিক ভাতা দিচ্ছি ওনাদেরকে।
তো আমাদের এখানে প্রায় 19টা ট্রাইবস আছে, মেইন ট্রাইবস। তো তাদেরকে, তাদের যে সমাজপতিরা, তাদেরকে আমরা 2000 টাকা করে আমরা সাম্মানিক ভাতা দিচ্ছি। আপনি জেনে খুশি হবেন 2019 সালে রাজ্যের প্রখ্যাত রসম যন্ত্রশিল্পী শ্রী থাঙ্গার আলম, 2020 সালে বেনিচন্দ্র জমাতিয়া, 2021 সালে সত্যরাম রিয়াং পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছে। তিনজনই আমাদের জনজাতি সম্প্রদায়। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে নামগুলো আছে, পাহাড়ের নাম, নদীর নাম, সেইগুলো আমরা যাতে জনজাতির যে শব্দ, যে নাম, সেইভাবে হাতাইকতর নামে আমরা বড়মোড়ার পাহাড়ের নাম আমরা করেছি। তো নামগুলো আমরা চেঞ্জ করছি। তো শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও আমরা চেষ্টা করছি যাতে যারা জনজাতি মেয়েরা আছে, ছেলেরা আছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক ইত্যাদি সব বিষয়ে জনজাতিদের উন্নতিকরণে বিভিন্ন ধরনের আমরা রেস্ট হাউস থেকে আরম্ভ করে, হোস্টেল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি এবং সেগুলো আমরা করছি। তো আপনার এখানে আজকের এই মহতী নাগরিক সমাবেশে আপনার মূল্যবান আশীর্বাণী আমাদেরকে নবল আলোকে স্পন্দিত করুক, সে আশা রাখছি। ভবিষ্যতে আপনার সান্নিধ্য থেকে উত্তর পূর্বের এই পার্বত্য রাজ্যটি বঞ্চিত হবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদ, আপনি আগামীকাল সেখানেও যাবেন, আমরাও যাব। আপনার সুস্থ দীর্ঘ কর্মময় জীবনকে প্রসারিত করুন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। बेरै खेनो हामबाय जिनि हास्तिनि मन्त्रि अग्रा बरम गनां मोजां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साधु बिनि नांगौमानि कग्लांनि बागै। Thank you very much, sir. We have heard from Honorable Chief Minister Tripura, Professor Dr. Manik Saha. Now this is the very special moment. महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन यही है कि वो माइक्रोफोन पर आए और इस सभागार में मौजूद सम्मानित अतिथियों के सामने अपने बहुमूल्य विचारों को साझा करें। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, शहरी विकास मंत्री श्री मनोज कांति देव जी, महापौर श्री दीपक मजुमदार जी, सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, खुलोम खा। राष्ट्रपति बनने के बाद त्रिपुरा की ये मेरी पहली यात्रा है। इस अवसर पर आपके उत्साह भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस साल त्रिपुरा राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरी होने पर राज्य के सभी भाई बहनों को और बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश प्रेम और भारतीयता की भावना त्रिपुरा के लोगों में कितनी प्रबल है, इसका ठोस उदाहरण अगरतला से स्थित परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट एक्का का स्मृति के उद्यान में है। उन्होंने 1971 से के युद्धों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने के बाद एयरपोर्ट एक्का जी झारखंड की निवासी थे। त्रिपुरा के लोग उनकी स्मृति उद्यम में जाते हैं और उनके स्मृति प्रति नमन करते हैं। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय ने लोकतंत्र और परंपरा का सुंदर समन्वय बनाया रखा है। जनजातीय समाज से जुड़ी यहाँ के राज परिवार ने आधुनिक प्रगति को भी बढ़ाया दिया है। इसलिए
मुझे ये बात की प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के हवाई अड्डा का नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है और उसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। आज मुझे महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करके बहुत प्रसन्नता हुई है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में त्रिपुरा के राज परिवार की उदारता का उल्लेख किया जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कुटुंब तथा त्रिपुरा के राज परिवार के बीच कई पीढ़ियों का घनिष्ठ संपर्क रहा था। साहित्य रचना के अपने आरंभिक दौर में त्रिपुरा के राजा वीरचंद्र माणिक्यन से मिले प्रोत्साहन के लिए गुरुदेव ने उनके प्रति अनेक बार कृतज्ञता व्यक्त की थी। रविंद्र की जन्म शती के अवसर पर त्रिपुरा में रविंद्र शतवार्षिकी भवन का निर्माण किया गया। आज मुझे उस भवन से त्रिपुरा के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मिला। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत त्रिपुरा को अपनी श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महीने के आरंभ में मुझे ही वो पुरस्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता की संस्कृति के मजबूत बनाए रखने के लिए मैं त्रिपुरा के सभी निवासियों को हृदय से सराहना करती हूँ। प्रकृति के साथ तालमेल बैठकर जीवन यापन करना जनजातीय समाज की विशेषता है। त्रिपुरा का अधिकांश क्षेत्र वन संपदाओं से समृद्ध है। इस अमूल्य वन संपदा की सुरक्षित रखने में जनजातीय समाज की प्राकृतिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रदर्शन के आकलन के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में शामिल रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लक्ष्य को हासिल करने में त्रिपुरा देश में प्रथम स्थान पर है। जिन 2 राज्यों में सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उनमें से एक त्रिपुरा है। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा की बहुरंगी संस्कृति भारत का गौरव है। होजागिरी लोक नृत्य यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति का मनमोहक उदाहरण है। हाल के वर्षों में त्रिपुरा की संस्कृति को योगदान देने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया है। बांसुरी के स्थानीय स्वरूप से वयोवृद्ध वादक थोंगा दारलोंग जी, होजागिरी लोक नृत्य के कुशल नृत्यक सत्याराम रियांग जी और त्रिपुरा के लोक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले बेनीचंद्र जमातिया जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा के ही सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन के अमर संगीत के बिना भारत के आधुनिक सुगम संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाल ही में त्रिपुरा के आप सभी निवासियों ने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और देवी मेलुमा की पूजा संपन्न की है। काल में मातावाड़ी मंदिर में माँ त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करूंगी कि त्रिपुरा के निवासियों सहित सभी देशवासियों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्य में गिना जाता है। यहाँ के प्रतिभाशाली और कर्मठ महिलाएं उनके क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरा की दीपा कर्मकार जो बेटी सामने बैठी है और लक्ष्मीता रियांग जैसी बेटियों ने खेल कूद के क्षेत्र में देश की गरिमा बढ़ाई है। त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट है।
यहाँ से बांग्लादेश को प्रचुर मात्रा में बिजली का निर्यात किया जाता है। फेनी नदी पर मैत्री सेतु के निर्माण से बांग्लादेश और भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है और साथ ही त्रिपुरा के उद्यमियों के लिए चोटगांग और आशुगंज बंदरगाह का उपयोग करना सुविधाजनक भी हो गया है। ये कहा जा सकता है बांग्लादेश के साथ भारत की मैत्री को प्रगाढ़ बनाने में त्रिपुरा राज्य ने आरंभ से ही प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार द्वारा हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवेज और एयरवेज अर्थात हीरा के माध्यम से त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाओं को कार्यरूप दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि अपनी इस यात्रा के दौरान त्रिपुरा की कनेक्टिविटी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला। त्रिपुरा के स्टेट फ्रूट क्वीन पाइन एप्पल के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के बारे में मैं जानकर बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ के बांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं आज खुश हूँ। मुझे जितने यहाँ मोमेंटो दिया गया है सब बांस से बना है और इतने बारीकी से काम किया गया है, देख के कोई भी मोहित हो जाए। इसीलिए मैं सभी कारीगरों को, सभी आर्टिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। त्रिपुरा के प्रतिभाशाली लोग अपने कौशल से बांस का प्रयोग अनेक उपयोगी और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए ये अपने कला को और उपयोग करते हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा 90 साल पुराने कानून को बदलकर बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में शामिल किया गया है। त्रिपुरा जैसे राज्य के किसान और उद्यमी भाई बहनों द्वारा बांस की खेती और व्यापार को सुविधाजनक बनाने की ये भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य था। आज मुझे अगरतला के निकट एक चाय बागान में जाने का अवसर मिला। वहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्र से आए हुए लोग मिलजुल कर काम करते हैं और सौहार्दपूर्वक रहते हैं। मुझे उन भाई बहनों और बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई है कि त्रिपुरा के चाय बागान में काम करने वाले भाई बहनों के हित में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाया गया है। मैं उनसे बात की। उन्होंने जो भी गरीब कल्याण योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सभी योजनाएं उनको प्राप्त है और वो बहुत खुश है। इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि सरकार ने गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को आगे उठाने के लिए भरपूर और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो विकास है। यही तो सरकारों का जो नारा सबके साथ सबके विकास। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि त्रिपुरा एजुकेशनल हब के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन के अनेक संस्थान यहाँ स्थापित है, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तथा देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं मानती हूँ कि स्कूल स्तर पर उत्तम शिक्षा की सुविधा ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था का आधार है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि त्रिपुरा में एलिमेंटरी एजुकेशन के स्तर पर 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य हासिल कर गया है। इसीलिए मैं त्रिपुरा के गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी तथा उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी के प्रभावी नेतृत्व में त्रिपुरा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि त्रिपुरा की सभी भाई बहनों और यहाँ की भावी पीढ़ी को
समावेशी तथा पर्यावरण हितैषी विकास का लाभ मिलता रहेगा। आपके स्नेहपूर्ण अभिनंदन के लिए मैं पुनः आप सबको और त्रिपुरा के सभी निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, मुंबई। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। रासाय खुलुमदे हामबाय आफारो और रांगसाकनि जरा मानमानि बागै जों कक गोजारमानि खोनालायखा जिनि भारत हादरनि राष्ट्रपक्रजोकनि खुबदै Respected delegates, that brings us to the end of this civic reception of Honorable President of India. Please put your hands together one last time for Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. जों जतनो बाजालायनाय जिनि राष्ट्रपक्रजो दाबो जिनि दांसानो याकारै दङ रासाय खुलुमो दै हामबाय याफारो। हम फिर से एक बार सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सादर अभिवादन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ आए इस नागरिक स्वागत कार्यक्रम में हमारे साथ। हाइके जों पाइथक जरा नायलायखा चीनी भारत हादरनि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हास्टेव फायै गोबां स्किम रक बिनि याक्ते खुलुगैरे मानि रक ताइ पाइथक जरा सालनैनि बागै हास्टेव बेरायनानि बागै फाइमानि बेरायखिरि पान्दाव पहिलानि सालनि पाइथक पान्दा जरा जों जेसक मानसाक नरंना फुनुंनानि चाइटक लायखा ते नरकबो नुगै मानखना चिनि मांप्लिनि बिसिंति अमा हाइकेना बसकांनि सालरकबो मानखांके जों चाइटक नाय तेबो अमा हाइ मांप्लि रक नरनि बसकांग तुबनानि बागै आसु जरानो अंशितुं तिनिनि बागै जतनन हामबाय ते चयवै नायतंदि चिनि खरां।